যেভাবে দিল্লি পুলিশ ঘিরে রেখেছে বঙ্গভবন, এ আনপ্রেসিডেন্টেড, একদম হয় না এসব। এটি হোয়াট ইজ দিস? মানে বাংলার মানুষের কোনো স্বাধীনতা থাকবে না দিল্লির বুকে? এই অমিত শাহ আরম্ভ করেছে কি? পাগল হয়ে গেছে ওরা, একদম নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ পাগল হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে যে কোনো মানুষ যে কোনো জায়গায় ঘুরতে পারে, যেতে পারে, তা সেখানে যে কি করে দিল্লি পুলিশ আটকে রেখে দেয়? আর বঙ্গভবনের ঘরের ভেতর ঢুকে সার্চ করে কি করে? রিয়েলি অ্যাস্টনিশ। গণতন্ত্র একদম শেষ করে দিয়েছে। আমরা ওখানে গেলে রেড কার্পেট বেছাই, আর এখানে ওরা অ্যাট্রোসিটিস কার্পেট করে দিয়েছে। আনবিলিভেবল। এটা ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র নষ্ট করে দিয়েছে অমিত শাহ। গণতন্ত্র একদম শেষ। দিস ইজ রিয়েলি আনপ্রেসিডেন্টেড ইনসিডেন্ট, আনবিলিভেবল ইনসিডেন্ট। নাও ইজ প্ল্যানিং টু কিল দেম। They wish to kill them within the Bangabhavan itself. Amit Shah, he himself is a murderer. He himself is a murderer. Criminal. ওখানে যারা তাণ্ডব করেছে তারাও তৃণমূল, আবার যারা এখানে ধর্ণা দিতে এসছে তারাও তৃণমূল। নিশ্চিতভাবে দিল্লি পুলিশের কাছে কিছু ইনপুট রয়েছে। আনসারুল বাংলার লোকেরা মুর্শিদাবাদের হরিহর পাড়ায় যদি থাকতে পারে, কাশ্মীরের জঙ্গি যদি ক্যানিংয়ে থাকতে পারে, আর যদি সেই পিএফআই সিমিল লোকেদের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তারা খোঁজখবর তল্লাশি তো রাখবে। দিল্লির মতো হাই প্রোফাইল জায়গায় জাতীয় সুরক্ষা সবচেয়ে আগে। আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রীর এই উস্কানি না দিয়ে দিল্লি পুলিশকে সহযোগিতা করা উচিত। বলছি, মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করছেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে এলে রেড কার্পেট আর উনি ওখানে গেলে ব্ল্যাক কার্পেট। পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উনি গেছেন, উনি জেড প্লাস সিকিউরিটি পান, উনি ব্লু বুক অনুযায়ী যা পান সেটা দেন। আর মুখ্যমন্ত্রী এসব কথা না বলাই ভালো। অন্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা যে সম্মান পান অন্য রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে উনি কি আচরণ করেন সেগুলো মানুষ জানে। গত 5 বছরে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের বিরোধী দলনেতাকে 86টা মিথ্যা মামলা দিয়েছেন, 104 বার কোর্টে গিয়ে কর্মসূচির অনুমোদন আদায় করতে হয়েছে, এবং 11.5 মাস বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করে বাইরে রেখেছেন। আপনি একটু কম বলুন, বেশি বললে দুর্গন্ধ ছড়াবে। নাজিরাবাদে দিদি যাওয়ার সময় পেল না, দিল্লিতে হাজিরা দিতে গেছেন নির্বাচন কমিশনের কাছে। দিদি নাজিরাবাদে নাই, দিদি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে হাজিরা দিতে গেছেন। দিদির এই বহুরূপী চাল বোঝার চেষ্টা করবেন। দিদির দরকার ভোট। নাজিরাবাদের মৃত পরিবারের কাছে গিয়ে ভোট হবে না, শুধু মরেই গেছে। আর এসআইআর কাণ্ডে লোক দেখিয়ে ভোট হবে, কারণ মানুষ এসআইআর কাণ্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়ে আছে। দিদি জানে কিসে লাভ আর কিসে ক্ষতি। নাজিরাবাদে গেলে প্রশ্ন হবে তাকে, তোমার রাজ্যে কি করে এগুলো হলো? তোমার কি প্রশাসন কিছু দেখে না? তোমার দমকল মন্ত্রী 32 ঘন্টা পর সেখানে গেল, জামা কাপড় ধপধপে চকচকে করে। যে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে হত্যা হয়েছে, হত্যা হচ্ছে, তাদের জন্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে গিয়ে একবারও ধর্ণা অবস্থান কিছু করলেন না। আমি একথা বলছি না যে এসআইআর কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত না, কিন্তু প্রতিবাদটা কখন করছে? যখন এসআইআর শেষ হচ্ছে। প্রতিবাদটা কখন করা উচিত ছিল? যখন এসআইআর শুরু হচ্ছে। দিদির চালাকিটা কোথায়? আমি এখানে সবকিছু করে নিলাম, আমার সরকারের যারা প্রতিনিধি, যারা কর্মজীবী, তাদেরকে জায়গায় জায়গায় বসিয়ে দিয়ে মানুষ যাতে আরো ঝামেলায় পড়ে তার ব্যবস্থা করলাম। বিএলও থেকে আরম্ভ করে এআরও, এইআরও, ডিও, তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া দিয়ে দিলাম। বাংলা জুড়ে এসআইআর বিপদগ্রস্ত, এসআইআর শুনানিতে যারা বিপদে পড়েছে, সমস্যায় পড়েছে, তাদের পাশে সরকার দাঁড়ালো না। এখন দিল্লিতে গিয়ে
পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর কাণ্ডে যে বেনিয়ম, সে বেনিয়ম দেখাতে তিনি তৎপর হলেন। এ বেনিয়ম ঠেকানোর তার দায়িত্ব ছিল পশ্চিমবঙ্গে বসে, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এসআইআর করার জন্য 90,000 কর্মচারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনে দেখাতে চাইছেন যে বাংলার মানুষের ভোট অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনিই একমাত্র চিন্তা করলেন, আর কেউ করলেন না। অথচ এই এসআইআর পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল মমতা ব্যানার্জির সহযোগিতায়। তার নির্দেশেই তার সরকারের কর্মচারীরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ট্রেনিং নিলেন কেমন করে এসআইআর করতে হয়। তার দলের লোকদের বুথে বুথে পাঠালেন যাতে একটা লোকও বাদ না যায়। আমি তো দাবি করেছিলাম যে দুয়ারে যদি সরকার হয় তাহলে দুয়ারে এসআইআর কেন হবে না? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কি পারতেন না? আপনি করেননি। আপনি চেয়েছেন সমস্যা হোক, এবং আপনি সমস্যা আরো তৈরি করছেন। তারপর সমস্যা তৈরি করে সেটাকে আপনি দেখাবেন যে আমি ঠিক করলাম। दिल्ली पुलिस को इधर में देखो पास करके ले आया। हमारा जो लोग बंगाल से आया उसको सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, घर घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। आप व्यू पुलिस को साइड कर रहे हैं। देखिए सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है ये पूरा बॉस भर्ती करके ले आया। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको बॉल दिखाइए, पुलिस को दिखाइए, कैमरा उधर में दिखाइए। कोई सुरक्षा के लिए नहीं है, कोई सुरक्षा के लिए नहीं है। देखिए और पुलिस में आई हुई है हमारे लोगों को सताने के लिए। क्या सुरक्षा के लिए है? कोई सुरक्षा लोग नहीं देता है। ये क्या कोई तरीका है कि हमारा लोग अगर बंगाल से कोई आए तो हमारा बंगो भवन जो हमारा है उधर में जाके वो लोग सेट करे? ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के हमारे केस चल रहे हैं, जुडिशियरी के ऊपर हमारा आस्था है, हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। तो ये लोगों को ये सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं। 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना मैं चला, जिधर जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो कब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको। हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं, और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहा है। इसी के लिए उनका घर में भी माँ है, बहन है, भाई है। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं है, हम उसको नहीं करेंगे, वो तो इंस्ट्रक्शन पे आई हुई है। क्यों घबराहट है दीदी? दिल्ली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक
50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया, ओके और 50 ले आया जिसको SIR में डेथ हो गया है। दीदी चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में तो सब नहीं जाएगा, जी। कल प्रेस को मीट करेगा। कल प्रेस को मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया जी कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है, आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं। जाने दो, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं, जब जाएंगे तब। तो कोई चीज का कोई तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बात हम हमारा बात कर सकते हैं। ये परिवार के लोग कब मीडिया से बात करेंगे? कल करेंगे, कल 3 बजे हम आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढ कर उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटी करना, ये क्या तरीका है? दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है, दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।